যতন হামবাই তিনি বেলাই নাংকুক মানে ভিডিও তুই ফাইকা যে ST PGT ni তিনি যে এডভার্টাইজ নংখর থাকা 29/8 nini August ni 29 tarikh ni hoite form fill up sulu nini 15 September nini last date ekai obonorok jotono social media nukhono ang tini obo tinta kok sanai obo je advertise no tuyui te bomahai ke preparation khlainani te je study material phunuknai syllabus wise bomahai ke skip khayai naitongdi paithak jora te share khaidi o video no belai belai ke nangkok mani বহুত রিসার্চ খাইয়ে অব স্টাডি মেটেরিয়াল রক তৈরি খাইকা যেহেতু টেট অনেক অনেক বড় রক ফেলো রঙ হইনাই প্রত্যেকটা টপিক সিলেবাস ওয়াইজ রিসার্চ খাইয়ে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নি সিলেবাস ওয়াইজ স্ট্রং কারণ যে পুরো যে নিনি প্রেস মিট খাইকা মিনিস্টার রক যে মুসুক পালাংনাই অপরণ হইতে ন প্রত্যেকটা একদম আগিনিত দङ ন তাবুক তেইসা কাইসা কাইসা কাই খন্ড খন্ড খালাইयै রিসার্চ খাইयै প্রত্যেকটা সিস্টেম নিনি এক্সপ্লেনেশন এরপরে কুইশন MCQ মক টেস্ট পেপার অমাহাকে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নি সেনামজা নাইতংদি ও তিনটা কক আং পরিষ্কার সানাই সেলেবা অব যে এডভার্টাইজমেন্ট তুইयै তে নিনি বমাহাইকে পড়নাই তে নিনি নিনি স্টাডি মেটেরিয়াল বমাহাই ইংনা নাंनाय नाइटंनि पाइथाक जरा स्किप ताखायदि बेलाइके नांगौखौनो बेलाइके हेल्पफुल नाय ओ जे PGT स्कुलनि सबचाइते लेटेस्ट माने सबचाइते निनि हाइएस्ट पोस्ट हिनमानो स्कुलनि हिगाय निनि 11 12 नो फोरोंनानि पोस्ट ग्रेजुएट टीचार बेलाइके चाकरि गाहाम निनि अरब प्रत्येकटा साबजेक्ट नि अरब ST SC इउ आरिखा अनेक जन कन्फ्यूज खायो निनि ST और 22 इंग्लिश एग्जाम्पल हिसाबै नों इंग्लिश नि 22 ST नि बागै सिमी 22 आबो रिजार्व खाजा केबना हामया SC नि बागै 11 UR माने आनरिजार्व और 37 नों जदि गाहाम के परीक्षाय और 37 नबो नाहार मानो एगानि नि 22 बा नि 37 अबचे सेपाना नाहार मानो एगा और 70 70 22 by 37 के पुसुक बांगनाय 70 माने इंग्लिश 70 निनी बेंगली वो 50 हिस्ट्री वो 71 माने निनी रिजार्व सिमिनो 22 इनके आय अबो अबहायके रिरिखा निनी 1033 जन प्लांगनाय माने PGT 1033 माने अनेक अनेक बांगो हिनमानो अनेक अनेक बांगो एकाय नों निनी TPSC रगो 5 জন 10 জন 20 জন রকছি ইন টোটাল সে কিন্তু অরব বসুক বাংলায় দি হেগে যারা PG খাইজা রংনা আং রিকোয়েস্ট খাইনাই নরক কাহাম কা পড়াশোনা খাইদি কাহাম খাই পড়াশোনা ওপেন খাইরিখা সিকাংবারে ন হইতে ন যে কোন প্রেস মিট খাইজা আপরন হইতে ন ওপেন খাইজা এডমিশন কাবু ক্লাস টঙ্গ ডেইলি ক্লাস তাবুকনে হইতে একদম স্ট্রং স্টেপ নিনি সালো দুইবার যারা আগরতলা টংনাই বা আগরতলা কাছাকাছি টংনাই রক সালো হংকা হংকা অফলাইন ক্লাস খাইমাননাই হরক অনলাইন ক্লাস সালো দুইবার ক্লাস খাইমাননাই সালো দুইবার তাঙ্গে হিংকা হংকা অব বেলাই জব কাহাম নিনি প্রত্যেক দিন যে ক্লাস খাইমানি আপনি মক টেস্ট নাই ডেইলি ক্লাস তে মক টেস্ট রেডি হেগে যারা ক্লাস খাইমিয়া borokni bagoi study material nahari mano kun wanan krei tolawo description box call number tongo kaisawo habiakai te kaisawo call khaidi baine pekeni khlai study khlainen bagai nang study material tlangkai aram se porimano syllabus wise প্রত্যেকটা syllabus wa angabo phunugano এখানে নি অর প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নি এটাগলাইন নরক সোশ্যাল মিডিয়া নুক থামাই কেনা একে আং তিনি ইম্পর্টেন্ট দিনাই ববনো হংকা হংকা বমাইকে প্রিপারেশন খাইয়ে ও যে প্রশ্ন নারকনানি এঙ্কাই হেলেং বেলেং খাই তানাই দি বাক্সা বাহিকে হেলেং বেলেং খাই অঙ্ক বনায় অব কিন্তু চাকরিসি অবতেইসা যে অপরচুনিটি বুফ্রব ফাইন নিনি 2 নভেম্বর 11 2025 মানে 2 নভেম্বর 2 তারিখ নভেম্বর পরীক্ষা নাই ইকন আর ডেট দিজা গাইছে মন
মাত্র 3 মাস tabukni hoite lekhai thangka hangka tinin hoite jodi preparation kakai মাত্র 3 মাসও নং oke khainai কিন্তু নিনিস PGT ni syllabus অনেক কবাং syllabus wise ang study material punugana naitong ni skip takhedi ob plekhe nangpuk mani obongkha most opportunity titiyo bar nini phainani ob leithanai oro naraknani bagai jara nini GT fan khaitongkha ba je kono job fan khaitongkha kiaba nang PGT mane nini post graduate khaja post graduate khaja nang mani thanai kintu kaham ka porikhai aboni bagai neng जों साजागो स्टाडी खायनायनि बागै स्टाडी खायमाखाय काहाम डेली परीक्षा जे क्लास माने डेली सिलेबास वाइज निनि परीक्षा नाय प्रत्येकटा मक टेस्ट रेडी परीक्षा रेडी एकाय आं परीक्षा नांगिया निनि आं सिलेबास वाइज स्टाडी मेटेरियल माखाय नंगो आं पढ़नाय नंतलांगे परिमानो कुनु वन अनन क्रय इंग्लिश भार्सन हेके इंग्लिश भार्सन बांग्ला भार्सन हेके बांग्ला भार्सन इंग्लिश बा हेके इंग्लिश যারা इंग्लिश मीडियम इंग्लिश बांग्ला भार्सन नायो हेके बांग्ला भार्सन आं फुनुगानो नाइटंगनि पाइथागरा इंगे आंगरावा जों एडभार्टाइजनि बेपार तामता मुटु जों मुटु नाहाका जे तिनि रिरिखा अब नोटिस एरपर बुफरन हयते फर्म फिलआप शुरू 29 আগস্ট नि हयते शुरू लास्ट डेट सेप्टेम्बर नि 15 तारिख अब काइसे मुटु नाराखा आबन परे निनि परीक्षा परीक्षा बुफर उनाय निनि परीक्षा काइसे मुटु नाराकरि जे निनि 2 तारिख नभेम्बर 2 नभेम्बर नभेम्बर 2 तारिख निनि निनि date of test date of test एका एको एडमिट डाउनलोड खायनान बागै साइरिवाना एका निनि अरवो इम्पोर्टेंट अब मुदुनारका एका निनि ऑनलाइन थांगाय फॉर्म फिलअप खायदि फॉर्म फिलअप तो कुन पेपर करे एका अब इम्पोर्टेंट को जों ते बाद बाकी क्वालिफिकेशन रखो साइमानो न কোনো ওয়ান করে একা অব ইম্পর্টেন্ট সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট গেছে বোমাইকে স্টাডি খাইনাই ইকো প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নিত নারী যারা যে সাবজেক্ট নাহাरै পিজি খাইকা मास्टर डिग्री खाइका बरकनि बागै आं रिक्वेस्ट खाइनाय नरक म रिजर्वेशन नि सिमि तातंदि रिजर्वेशन नि संगाय काहाम मार्क मारगै चाकरि मानान बागै ट्राई खाइदि काहाम मार्क नारगै एकानि रिजर्वेशन तो मानाय मानाय नों रिजर्वेशन बो निनि मार्क काहामका अरन हयतनो नों मानतानाय आं जतनो रिक्वेस्ट खायो जारा निनि विभिन्न सब्जेक्ट और जे सब्जेक्ट को निनि पीजी खाजा पोस्ट ग्रेजुएट खाजा नर हेलें बेलें खाय पढ़ियाय आं बारबार रिक्वेस्ट खायो रिक्वेस्ट है कारण निनि सक्सेस बोलते निनि सिमिया चिनि जतनो सक्सेस चिनि जतनो सक्सेस अब बेलायखाय माने जब काहाम निनि सेकेंड प्रमोशन हेके नरक साइमानो एसएम थानाय हायर सेकेंडरी ने एसएम बोलते न निनि टीसीएस टीपीएस ग्रेड 2 बाय बाक्सा थांगो एसएम थांगो एके आबन बागै म काहाम क्लाय नरक ना बार बार रिक्वेस्ट खायो जे काहाम क्लाय स्टडी खायनन बागै एके साचुं हुप्रा हाप्राकाय साचुं मान्त्रिं हांका हांकाय फटाफट टला कल नंबर तंगो कल खायदि कायसावा हाबियाकाय ते कायसावा खालायदि बायने बेखने आं बाय कक्सादि स्टडी मेटेरियल सिलेबास वाइज नंतलांगै परिमानो हेगे जों सिलेबास वाइज स्टडी मेटेरियल नायलायनाय ताबो सिनि स्टडी मेटेरियल नायलायनाय नायतंदि पाइथाक जरा जे स्टडी मेटेरियल निनि विभिन्न टाइप नि निनि अंग और फोल्डर तंगो नायतंदि पाइथाक जरा अनि और फोल्डर एकाय निनि एको एसटीपीजीटी बेंगली एसटीपीजीटी आं विभिन्न और नायदि एसटीपीजीटी एसटीजीटी सब एसटीजीटी पल साइन अच्छा आं मनस कां फुनुगानो जत सब्जेक्ट सिलेबास वाइज निने आं पल साइन आगे पॉलिटिकल साइन आगे फुनुगानो इको नायदि नों इंग्लिश पानो नाहार मानो बांग्ला पानो नाहार मानो इको पीएस माने अरबो आंगमा के सिंबल लिखा यूनिट 1 नि यूनिट 1 हंगा 1 पाइका हंगा यूनिट 2 पाइका हंगा यूनिट 3 पाइका यूनिट 4 पाइका अबा हंगा
एके आं कायसा पुनुगाना साकानि जे यूनिट 1 नि 1 नाम्बार यूनिट 1 नि 1 नाम्बार आं ता पुनुगाना नायदि जे syllabus wise बेंगली निखाय बेंगली जरा इंग्लिश मीडियम पढ़ाई इंग्लिश वर्सन नि syllabus wise नों क्लिक खायदि syllabus प्रत्येकटा syllabus wise नों स्टडी मटेरियल बमाहायके एकदम कुना कुनी चेकअप खायै जे रिसर्च खायै अंक खायके जाते जे साखायपानो टिकिना जा जे सापानो क्वेश्चन खायदि माननाय जा अबाहायके जे रिसर्च खायै अंक खा एके ताबुक नायदि जे कुनु बरखानो अब स्टैंडर्ड नांदेगे हिन तंगला आं आशा खायो जतनो स्टैंडर्ड नांजागनाय परिनाबो इंटरेस्ट नांजागनाय एके आराम से टुकी टकी जट क्लियर खायै अंक जा नायतंगि अब किचा कारण दुई तीनटा फ्लग जाखंगै सुलुं दका सुलुं दका नायदि आं बार बार रिक्वेस्ट खायना इको नादि PH हिंदीजा ऑनर्स PH 1 यूनिट 1 नि 1 एक प्रत्येकटा नायथक खायै पॉइंट खायजाक एक नायथक अब सिलेबास एक आबनि परेखाय तलावो जे फाट निनि अब निनि क्वेश्चन आंसर खायदिजाक आबन परे MCQ खायजाक MCQ अबन परे मक MCQ खाय मक टेस्ट पेपर निनि परीक्षा तो मतिया मखाय निनि मुइतो नारकनानि बागै साका एक्सप्लेनेशन खायबै माहायके नों फाट निनि अभिगता आंसुना बागै जे सापानो सोंदि नों अबाहायके एके ठीक आसे अब आं फुनुका नेक्स्ट टेकाइसा 2 नाम्बार नायदि यूनिट 2 नि यूनिट 2 इको PS1 2 माने यूनिट 2 नि निनि रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड अदर साइंस इको प्रत्येकटा निनि टॉपिक एक्सप्लेनेशन खायजा आबन परे निनि अब 50-50 100-100 ठीक আছে आबन परे आं तेइसा फुनुकनाय नायतोंदि एक 3 नाम्बार नायदि एक यूनिट 3 नि एक different approach the study of political science traditional behavior ganar प्रत्येकटा एक्सप्लेनेशन खायजा कायसा खालायै आबन परे निनि तलाव ठीक আছে आबन परे यूनिट 4 आगंग यूनिट 1 नि no 4 नाम्बार एक नायदि nini concept of sugaring nini arawa abo hangkai ta ekai जों abo syllabus थांलायानो जे iko abo kiting no mono 1 rika mo 2 mo 3 mo 4 mo 5 eka concept of sugaring 1 2 3 4 ekai iko नायदि इको 1 2 3 আর dot dot no নাম্বার ইখিকা কারণ নাম্বার ইয়াখাইয়া কনসেপ্ট 4 আনপরে 5 ল ডেফিনেশন অফ সোর্স অফ ইको ল ডেফিনেশন meaning इको ল ডেফিনেশন সোর্স অফ ক্লাসিফিকেশন অফ পাস অফ রাইট লিবার্টি ডেফিনেশন অফ লাইন টু লাইন প্রত্যেকটা নাম্বার ইউই রিজাক এটা রাইট লিবার্টি রিলেশনশিপ between many political ideology ika nedi अब चिकन उनका उनकना एक प्रत्येकटा निनि syllabus wise unit 1 ni 1 2 3 4 5 তারপরে unit 2 ni 1 2 3 4 5 एक अब पुटिके खजक हंका निनि unit 1 ni एक 1 2 3 4 5 6 7 8 आटेके थांगै अरवा निनि पाइखा unit 1 ni paikha unit 1 ni paikha eka unit 1 no iko unit 1 beso iko unit 1 mama 19 ta topik tongo unit 1 no mama 19 ta topik 19 ta topik arpore unit 2 nini unit 2 beso tong
unit 2 nini 12টা tong unit 2 12টা unit 2 12টা iko unit 2 naide 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 আছে 11টা আছে 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11টা আবার 11 11 সে ঠিক আছে ikaw bahagia nini topic wise syllabus wise nini ekdom cekai research kai strong nini preparation ni bagai kaya nang preparation kai kanya ni class kaya mock test ria hangkai nang study material tlang mano study material erpara mock test paper bo tlang mano study material bo tlang nani mock test paper bo nang tlang mano kuno wanan kri Eka ihi ang sudut langgai sajung sajung porijagia eka ang ekdom guide khai study khainani 3 মাস salo 2 বার salo hangka hangkai nini offline phaima ka hangkai thari horo hangka hangkai offline এবং online salo 2 বার যদি khlainan hangka hangkai no register nadi admission nadi khaidi eka nihi ang preparation khaina nangya study material simitlangi pornan hingkangkai poriman punuwanan krei neke nang study material batlang nani ang mock test paper batlang nani nang tlang mano tolawat description box call number tongo ektawa habya hingkangkai duitawa habdi duitawa hamna মানে একটাও যদি হাবি আকায় তাকে সাও কল খাইদি হামনা একে নং বাইনে বেকেনেকে কক সাইমানো কোনো ওয়ানানানি গ্রৈ একাই আর প্রত্যেকটা সাবজেক্ট নি সিলেবাস ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ নং কাহাম স্টাডি বা প্রিপারেশন খাইনে বাগৈ আং বারবার রিকোয়েস্ট ঠিক আছে একাই তিনি যে অব বেলাইখে নাংগোপানি অবশ্যই কারণ নিনি সাকসেস বলতে নিনি সিমিয়া তিনি যতনি সাকসেস নিনি আনসাকসেস বলতে নিনি সিমিয়া আনসাকসেস ইয়া তিনি যতনি না আনসাকসেস আপনি বাকে আং যতন রিকোয়েস্ট যারা পিজি খাজা মো পোস্ট গ্রাজুয়েট ন নিনি রিজার্ভেশন তো তঙ্গুন আবো পদে আন নিজাব নারকনানে বাকে কাহাম কা প্রিপারেশন খাইনেন বাকে আং যতন রিকোয়েস্ট video no jotono share khaidi joto mansak Facebook WhatsApp